jua-jua man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Bengkat makita kubas kebaktin minggunta. Minggu enda igelari Minggu Palmarum. Minggu si mabay kita nginget Tuhan Yesus bengkat ku Yerusalem alu ngerasa kelde. Tandana maka kerehena babadami. Mari ras-ras kita menakan kebaktinta, si puji Tuhan, ras kita rende, ibas kitab Dendenta nomor 325, ayat si pertama ras si peduakan. Ibas gelar di bata Bapa simada kegeluhan tinapana. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap nampati manusia. Ibas krina kegeluhanna. Ras ibas gelar kesah si badia si pegegehi manusia rena leman bana. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Ngalo-ngalo kam, iya kap ngalo-ngalo aku. Jana ise ngalo-ngalo aku, iya lo-alo nakap, iya sinuruh aku. Mari raduras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 342. Iya
ampuni dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu nina. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa. Tapi ku beri di kam maka bersih bagi salju. Amin nagia erkiteken dosandu. Kam ngombiring bagi tengguang. Mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Amin. Malam atendu sebab enggo i alami di bata dosandu. Makasih puji ia arah nendenta. Ibas kitab nenden nomor 354 ayat si pemena sekubas ayat 3. Senina resturang si keleni Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Yesaya bindu 52 ayat pitu sekubas ayat 12. Sekaliahna ukur ngidahsa persuruhan re ngepari deleng-deleng. Maba berita si mekuli, berita perdamen, imo kena kemenangan janah nina man Sion di batandu raja kan. Megisi pengawal kuta ersurak-surak, ras-ras alu meriah, alu matana jine, iidahna Tuhan mulih ku Sion. O runtuh-runtuhan Jerusalem, ersuraklah alu meriah, sabab ipulahi Tuhan me Yerusalem. I apulina me bangsana, icidakan Tuhan me kuasana, i lebe-lebe mata krina bangsa, krina doni pagi ngidahsa, Tuhan ngkelini bangsana. Tadingkenlah kuta Babel, okam krina simaba, perkakas rumah pertoton, ola jemak barang si pantang, pebadiakan bandu, jenari berkatlah. Sekali enda la perlu merudu-rudu kam laus, sabab labo kam lompat. Tuhan di batandu kap sinaruhken kam, ipudi dengan ilebenari ikawalina kam. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeduhena si tep-tep wari Hosiana. Hosiana,
toto kita. Isahkan kami buai bujur man bandu o Tuhan, kelengatindu la leka ibas kami nari. Kuasandu tetap jagai kami. Perdahin kam Tuhan tetap bas kegeluhan kami. Ulung kami kerina anak-anakndu, guna muji-muji gelarndu. Bagai pe ertoto mindo penampatndu, ras nengkahkan karena katandu. Kam dage singajari kemahandu tupung ersemekan nurikan katandu. Kelah kerina perpulungandu pe ngasup ngantusi erti katandu, perketekan pendahin gegeh kuasa kesandu si badia. Kam dage Tuhan singerana man kami arah katandu, sebab katandu mekapkan ulu gegeh kami. Terpuji kam o Tuhan, ibas Yesus Kristus juru selamat kami. Ngo sikap kami krina guna dengkehken katandu, alemindu kami pas krina salah lepak kami. Sebab reh kami ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Markus bindu 10 sada ayat sada sekubas ayat 10 sada. Asun Yesus ras ajar-ajarna lanain dausa ku Jerusalem, sehma ia iuruk seton, deherken bet page ras betani. Isiru Yesus 2 kala ajar-ajarna nina, to lawes leben kam kukuta-kuta si arah leben 2. Sehkenca kam kubas kuta idapetindu karisada kelede tambat. Silanga pernah iersak kala. Osari nalina jenari baba kelede kujenda. Adilit karikala nungkun man bandu, engkai maka itang tangindu, katakanlah perlu Tuhan. Minterka kari i ulih kena kujenda. Maka laus ajar-ajar si 2 kalak dai. Idapetina sada kelede deher dalan, tambat ibas pintun rumah. Asubia ngosari nali kelede piga-piga kalak si tedis ije nungkun nina. Engkai maka i osarindu kelede rejabab ajar-ajar bagi si enggo ikatakan Yesus man bana. Maka i pelepas kalak ndai ibabana. Ibaba ajar-ajar si 2 kalak ndai kelede maka i ersak Yesus. Enterem jelma engkimbangken uis ibas pasar. Lit kape deba ngamparken lambe si itek-tekna ijuma. Kerina jelma sing ikutken Yesus si arah lebe rasi arah pudi mulai ersurak-surak nina. Pujilah di bata, ipasu-pasu di bata gelah ia, sireh ibas gelar Tuhan. Di batalah si masu-masu kini rajan si mulihi ipanteki. Ema kini rajan bapanta Daud. Pujilah di bata ibas ingan si meganjangna. Kenca se Yesus i Jerusalem, laus ia ku rumah pertoton. I perdiate kena kerina silit ije. Tapi perbanwari nandangi gelap. Maka laus ia kubetani, ras ajar-ajarna si 10 2 kalak. Bejuah-juah man banta kerina perpulungan si ikelengi Tuhan. Tuhan tetap si masuk-masuk kam,
si masuk-masuk kita kerina gelahna ibas ngikuti kebaktian minggu enda di tengah-tengah jabunta bancipe si ikuti dem alu kerian ukur ras kini ersadan ari. Kita ibas minggu enda ibabai ku minggu pasion si pepituken palmarum pelambe enda ngingetkan kita bengket kubas peristiwa ija Yesus bengket ku kuta Jerusalem alu ngeresap kelete. Janah pe ibabai kita ibas temanta ibas paksa enda ngikutkan Yesus. Adi rana kita karena ngikutkan Yesus enda tentuna melalang enda motif sirbahan ca kita ngakukan kini teken taman Yesus. Deba ikut kena Yesus arkiteken mujizat-mujizat si ilakukan Yesus luar biasa. Semakana mabak kemalam menate, mabak keriahan ukur. Kerina tanda-tanda sengget si ibahan Yesus. Lika si idah makana arkiteken pengajaran Yesus. Lah seriras pengajaran dunia enda. Pengajaran na mabadami sejahtera. Pengajaran ne si ikatakan ne suwe reskai si isahkan Yesus kamu si idalan kena suwe kata ras perbahanan na. Janah deba arkiteken kuasa Yesus si luar biasa talu krina kuasa-kuasa silit ibas dunia enda. Tentunya dendula bukan menutup kemungkinan bandlit pengalaman rohanina. Madani bas pinakit nari ya menam gedap tapi nungna selamat, menam bene tapi lit dalan pulah. Jadi lit pengalaman rohanina. Jalit ia bas kebiaran lit jay reh penampat. Ijatu pung ia kicat reh ije teman si banci mereka penampat manbana. Maka pengalaman rohani siye medungna maka ia ngikutkan Tuhan Yesus. Amin nape lika ngedeba ngikutkan Yesus arkiteken perjabun. Bandar jabu makana kama dalamna ya ikut kena Tuhan Yesus. Tapi enterem kange kala ngit ngikutkan Yesus kenca iogena pustaka iidahna keberpihakan Yesus mankala si musil, mankala si terpinggirkan, mankala si mendanggel, mankala si lalit sima-siman. Maka adikku ikutkan Yesus tentuna uga Yesus terpihak mankala si bagai rupa, bagai kama kari keberpihakan Yesus man bangku Athena. Jana si idahka maka nalit nga debang ikutkan Yesus arkiteken tradisi. Dan ini bulang pinaing go Kristen. Kita kape nandeta bagi kang, maka terus kusinur-sur na jadi pengikut Kristus. Tapi lit kang ngedakang pengalamanku jadi pandita, nai ya lengabu pandita pikaris denga i Parangguang nai pernah pengalaman kami sekitar tahun 55 ya. Ia ngikutkan Yesus arkite-kiteken baci ya tuduh. Jadi tentu melalang enda pengalaman takrina makana kita ngikutkan Yesus ya setia kita manbana jana te kita nandangi pengajaranna. Tapi adi si pepayo kubas pengogenta ibas kitab Yesaya dai ijenda litkang ngedeba kala si tutus Athena pelajari kata dibata si tutus ia
erlajar bagi pengoge pustaka, maka git ia te man Yesus, ya, jangan git ia ngikutkan Yesus, enda erkite-kiteken kaisi inubuatkan ibas kitab padan sindekah tergenepi. Jadi artinya rancangan keselamatan si isikapkan Tuhan Yesus labo tiba-tiba, labo kerempetan, tapi ngo ipersiapkan, ngo ipersingeti nabi-nabi, maka rehme sekalak Mesias, simulahi bangsana, ibas krina kinisranna. Si baba berita pembebasan, berita keselamatan. Adisinan kitab Yesaya endandai, maka ikatakan kerehan simbaba berita pembebasan ijakala bangsa pilihan Tuhan enda si itaban ibabel enda laban cilang ipulahi. Tentunya di tertaban kita litkala simbaba berita rehme penampak simbebaskan kita ningene enda sada keriahan, enda sada kemalaman ate. Jana ikatakan pe maka ia me raja penampak. Ipan tekina me kini rajanna. Adi ipan tekina kini rajanna. Berarti laban cilang bangsa pilihan Tuhan si itaban ibabelenda. Mulih me ku kuta Sion. Mulih me ku Jerusalem. Sindubenggo jadi reruntuhan. Jadi ipulihkan Tuhan kerina arkiteken kuasa. Enda me sada berita si maba keriahan. Jadi kalau engkai maka setia ngikutkan di bata, setia ngikutkan Yesus, arkiteken nubuatan enda tergenepi, rencana keselamatan enda nggo isikapkan Tuhan ibas nabi-nabi nanari. Jana enda me si idah pe rikut rasku pengogenta kitab Markus dai. Maka kitab Markus enda me nubuatan, ya, tergenepi nubuatan Nabi Zakaria ibas bindu siwah ayat siwah. Tergenepi. Jadi ibas penggenepan si ibahan di bata enda adisinen ku ogekan Zakaria siwah ayat siwah. Tersurak-suraklah o anak kuta Sion. Tersuraklah meriah o kalak Jerusalem. Nehanlah raja nureh dahikam. Ia dem kemuliaan, dem kemenangan, tapi meteruk ukurna. Ia reh ngeresak keledai si muda dengar, ema anak indung keledai. Tergenapi. Jadi janji Tuhan tuhu-tuhu manikuten. Rancangan keselamatan jadi jaminan keselamatan ta. Senina rasturang si kelengi Tuhan adi sinen kuwas pengogen tandai, makana tupung Yesus bengket ku Jerusalem itehna maka masa kinisran laban cilang harus idalangina, harus ibentasina. Sebab engen cadalanna banci manusia pulah ibas dosanai. Engen cabanci dalanna manusia terkelip. Engen cabanci dalanna manusia datkan jaminan keselamatan. Maka tupung Yesus reh ku Jerusalem, ya, kerina kalak sinterem mungkin lah menutup kemungkinan, maka si rehepe singgo pernah mengalami penampak ibas di batanari, ibas Yesus nari, ya. Apakah mungkin ngomadan pinakitna, ya, ngo iidahna pengajaran Yesus, iidahna perumpamaan Yesus pengajaranna cukup menarik, ya. Lah menutup kemungkinan, maka kerinar surat-surat meriah ngalo-ngalo kerehan Tuhan Yesus kubutae. Tapi kasih menarik agenda, ya, ija tupung ajar-ajar Yesus mindo keledai ipindo, ya, layar tahan. Engkai maka layar tahan. Legini na Tuhan ni sebereken. Jadi banci jadi ia pesalah sada enda sinandai Tuhan Yesus rikut pengajaran na bagai pemujizat.
Tapi adi nuli kita ku kitab Sakaria bindu siwa ayat siwa memang terjadi kita gukim igenapi ibas padan sidekah. Entah pe laka menutup kemungkinan si mada keledai kalau si tutus mempelajari pustaka si badia makana tupung ipindo keledaina iingat na karena kata dibata ibas Sakaria siwa bindu siwa endandai. Bagaimana tentunya ibas ngikutkan Tuhan. Ya kai pesiakap si mehergana adinggo Tuhan dilo laban silang tetap ergan siakap ngikutkan Tuhan asangkan kai pe silit ibas kita. Maka pengergan sin terendai ya ikatakan na rasura-sura ia ngalo-ngalo Yesus alu ngatakan Hosana. Engkai maka bagai sebab niakapna pengarapanna kerahan Yesus enda mengubah kerina keadaan kegeluhena ibas situasi sila menguntungkan tupung si. Jana harapkan pe Tuhan Yesus sebagai Mesias mulahi ia ibas kerina ikatan sirbahanca gulu ukurna. Maka senina rasturang singikutkan Tuhan tupung kita ngikutkan Yesus motivasi ta ngikutkan ia enda harus jelas. Engkai maka kita ngikutkan Yesus. Perlu si etah makana ya wakap lanai bo perlu peningan gom si etah enda kerinari. Makana Yesus Kristus me juru selamat ta. Ia me jaminan keselamatan ta. Ia suwe katana ras perbahanan na. Kerehenna babadame. Kerehenna memperdamaikan hubungan manusia ras dibata singgo ceda agitekan dosa. Jana Yesus Kristus enda me kekeken dengan kegeluhan. Ise site manbana. Ibas kerehenna pagi si pedua kalikan. Ipekeke ibas si matenari. Jadi alu bagai kerina kita site man Yesus te kita maka ia me kekeken dengan kegeluhan. Jana engkai maka perlu kasih ikutkan Tuhan tak Yesus Kristus Perkitakan kekelengan nala serius kekelengan dunia ida. Kekelengan dunia ida dakam rendin tak. Adi berendu ku berikan ka. Adila berendu aku bebacing lagu berikan. Maka arsimulih ka. Tapi kapaikan kelang ati Tuhan Yesus luar biasa. Ngi dia berikan geluhna. Layak arsimulih. Ya sehia mate. Ikayu persilang. Kitakan kelang atena. Kelang ati Tuhan Yesus enda luar biasa. Lalit kita jumpa kekelengan bagi kekelengan Tuhan ta Yesus ibabodoni enda. Kekelengan orang tua nandangi anak, minta mendekati bagi kelang ate Tuhan manusia. Tapi si Tuhan lah terbandingkan. Sebab kelang ate orang tua peman man anak, lit dengan ngarapkan si muli. Tapi di kelang ate Tuhan Yesus murni. Tuhu-tuhu kelang kalatena nangdangi kita. Jadi kay nari kap dudalan tala ikut kenia. Kay nari dalan ta ragu entah pe burlah-burlih kini tekenta nang dani dia. Sebab nina Tuhan Yesus pe aku mo dalan na jumpa ras di bata. Ise ngalo-ngalo kam enda invokasyo ta. Ia kap ngalo-ngalo aku. Jana ise ngalo-ngalo aku, ia lo-alo na kap ia sinuro aku. Jadi tupung kita ngikutkan Tuhan Yesus ijay ngosialokan di bata si menurut Yesus Kristus rekudoni enda lakapkan banci lit dalam si deban guna keterkelingan ta. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan tutuslah kita ngikutkan Tuhan setia kita manbana janah pe te kita ibas ia dalam kegeluhan si rasa lalat. Ia kekeken nangdangi jaminan keselamatan ta ibas kita pagin
nimai wari keren Tuhan si pedua kalikan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Gelah ibas minggu enda, minggu passion enda, ya, minggu palmarum enda, kita sikap-sikap tetap ibas dalani kegeluhan ta, amin na pereh kini serang. Amin na pe situasi si bagi si gedwari enda pe siakap mabaki ni serang te kita isikapkan Tuhan si terulin mangkri nakala si te manbana. Tetaplah kita setia ngikutkan ia iba situasi ta menghadapi COVID-19 enda. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Amin. Ras kita kertoto. Pasu-pasundu kami kerina Tuhan ibas makaikan kata ras pedahdu. Sebab katandu ekap kegeluhan kami. Ajarindu kami gelahna peratendu ngasuk kami dalam kencabas kegeluhan kami. Setia kami ngikutkan kami, bagi kami setia engkelengi kami. Kelengatendu silar simuli, sekala pelabo kami ngasuk mulih kenca, arah kai pesilit ibas kami. Bujur Tuhan, keselamatan ibas kamkap, dalam jumpa ras Bapa pe ibas kamkap, malam mate kami, beria ukur kami, tupung kami ijadi kendu, anak si kerajaan ngendu. Terpuji kam arah katandu, termulia kam arah kerina kegeluhan kami, sebab idalankan kami surah-surandu, sebab Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari perpulungan kerina kam si kaleni Tuhan, raduras kita ngakukan pengakun kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa, sila sibar kuasana, sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ka, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si ngudanari, si so keliamen tergelar si Maria. Singana nami kini serang sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangki ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa, sila ersibar kuasana. Jinari rekme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mati. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari perpulungan kerina raduras kita ersikap guna ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur ta. Endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutken singena adena. Sabab bagaimana arusna kam bersembah man di bata sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung si endeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemenang.
ras kita ersada ibas pertoton persembahan ras syafaat ras kita ertoto. Isekin kami enda o Tuhan, makalit gegeh ras nasuk kami guna mereman bandu. Kerina silit ibas kami kamkap empuna, kami ngulih kencang ngencaman bandu. Pasu-pasunu dage Tuhan, gelara persembahan enda, banci pe kami ikut buat bagin, numpak-numpak dahin-dahin gereja. Silit tading bas kami pe o Bapa, kam si ngelipat ganda kencang. Ertoto kami man bandu pe bas paksa enda, nandangi kerina kemahandu, pandita pertua diaken bagi pe emeritus, pengurus perpulungan jabu-jabu, pengurus kategorial, rikut pe kepanitian silit di tengah-tengah gereja. Gelahna kerina namin, banci ersada arih, guna dahiken dahindu, ibas pebelangken beritandu si meriah. Gelar teremna kalak selamat, reteremna kalak datken pengajaran si mekuli, si isehken kerina anak-anak du, arah dahin singgo yang pekendu manbana. Pasu-pasundu kerina anak-anak du, singgo ipilih du jadi temandu sada aron, ibas pekenanggur du, bagai pekam si masu-masu seisi jabuna. Tambahkan kam pe manbana rejeki, keriahan ukur, kemalaman ate, berikan kam serpang pula tupunglit perbebenna. Gelah kerina serayan Tuhan pe, tetap megenggam, dingin pe menjingkat, ibas dahikan dahin Tuhan. Khususnya pe, ibas situasi menghadapi COVID-19 enda. Gelah kerina kemahandu pertua diakan pengep-kep pe, banci pegegehi jabu-jabu kep-kepenna. Dingin pe tetap setia dingin tutus noto kensa. Bagai pe jabu kep-kepen tutus ka notoken pengep-kepna. Rikut peres kerina selayan Tuhan. Tuhan ertoto kami, nangdangi kerina ngawan di perpulungandu, pasu-pasundu kerina iya. Anak-anak kami sisanga ngikuti ujian semester, bagai pe ujian-ujian, ras tugas-tugas si ibreken guru naman bana, rikut persana anak kami sisanga na sekolah rasi kuliah, bagai pe anak kami singgo erdahin, kerina harus dahiken dahinna i rumah nari. Tuhan si masu-masu, gelaban si pe, idatna damai sejahtera, ibas makeken waktu silit i rumah. Bagi pe o Tuhan, ertoto ka kami man bandu pe. Kelah kam tetap si mimpin, kerina kegeluhan ngawan perpulungandu, si sakit, alu kuasandu, madan dengan menjuah-juah daging kulana, sebab kam si mereken kejuah-juahan. Bagi pe anak-anak ndu, si genduari sangana erbebe, erkite-kiteken kadang pendahin lah bagi ukur, si kedungen nape, perulihanna sehu keadaan ekonomi, si banci mengganggu keadaan jauh. Enda pe Tuhan kam sinampati, sebab te kami, tupung rehman kami pe perbeben, go isikap kendu dalam pulah guna sie. Sabar kami limai waktu Tuhan. Dingin pe o Tuhan, kerina ngawan perpulungandu, ibas keadaan jabu-jabu nape, Tuhan kam si masu-masu iya. Bagai pe anak-anak kami singgo dewasa, jumpa ia ate nangena. Jabu-jabu si ertedah ate guna natang tua, Tuhan si mereka encar. Bagai pe krina sura-sura anak kami singgo tamat, gelah erdahin, Tuhan si nikap kensa. O Bapa si mada kuasa, ertoto pe kami, karena bangsa ras negara kami, karena presiden kami Joko Widodo, ibas dalani ras ngaturkan krina perdalanan negeri kami Indonesia, rikut ras krina timna isi erdahin ibas pemerintahan, gela arsada perari guna ngaturkan negeri enda. Sebab nggo itetap kendu ia jadi wakil ndu, bagai pe ajarindu kami pe patuh nandangi krina aturan singgo itetapkan pemerintah. Bagai pe pemerintah mulai ipusat nari sehui daerah-daerah, bagai pe anak-anak lusir dahin bas pemerintahan,
tetap resada perari guna dahikan dahin singgo yampeken manbana. Anak-anak ndu sir dahin si berbeda pengajaran agama res kami. Gelah ia pekrina ngikutkan ajaran agama na si mekuli. Gelah alu bagai bapa banci pelampas pulih Indonesia. Ndau Indonesia enda ara ukur kalak si jahat nari. Bagai pe Tuhan te kami si masu-masu krina pe aparat negara kami ibas menghadapi situasi si genduari. Tuhan pasu-pasundu pe moderamen kami, kelasis, runggun, rikut ras krina ngawan perpulungan du. Ijapa pe ia genduari, Tuhan si masu-masusa. Tutus ras setia krina, ngikuti kebaktian-kebaktian, gelah regegehna, reh ngasukna, darami ras dalankan surah-surah Tuhan. Enda mo Bapa pertoton pengendesan kami, yendeskan kami kegeluhan gerejamu, bagai pe kegeluhan doni enda, rikut ras krina anak-anak nu silit ibas doni enda, bagai pe tina pandu, kam si masu-masu sakrina. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami ngendeskan krina anak-anak nu, singgonehkan persembahan pengatakan bujur, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, bagai pe persembahan-persembahan silit ibas gerejamu, lah kurangi rezekina. Anak-anak nu si berulang tahun, pasu-pasundu kegeluhanna, gelar tambah umurna, tambah kini ulinna, kemalaman natena ras keriahan ukurna. Endam Tuhan pengendesan kami ras pertoton kami, reh kami pengendeskan daerah PI kami ikwala uruk, bagai pedeta ser kami si itempatkan karunia ginting. Gelah ia pe tetap setia, dahikan dahin pelayanan, guna ngep perpulungan silit kuala uru. Bujur Tuhan ibas pemasu-masundu, sebab reh kami ngadap man bandu, ibas dar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras sisahkan perpadanan ta mandi bata. Yesus ngore jadi raja kubas kegeluhan ta. Ia meraja si erkuasa, dingendigan pe la ia tertalukan doni enda. Ibas ia kita menjuah-juah dengan terkeling. Yesus ngore jadi raja si bebaskan manusia, ibas kuasa dosa nani. Kegeluhendu, perukurendu, tetaplah akukan. Maka ia meraja ibas geluhdu, rasaksikanlah kini ulinna. Mari si peteguhi perpadanan enda, aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 410 pitu. Ayat sadar si peduakan.
artoto bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta daging ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu i pabadiami, rahmin kini rajandu, selah min peratendu ibas doni enda bagi di surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang rasenina kekelengan Tuhan, bengketlah kam kubas kegeluhandu. Tetaplah ingat kebujuran ras perkuah ate di bata simbelin, guna keselamatanmu. Lakokanlah kata di bata si inggo ibegindu, dengan alokanlah pasu-pasu Tuhan. Tuhan simada perkuah ate, si inggo nenahkan kam kubas kemulianna sirasa lalap ibas Kristus. Menjadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu, sabab ia nge simada kuasa sehrasa lalap masu kam. Amin. Cuaman banta grina, selamat Minggu Pasyon, Minggu Palmarum. Tuhan si masuk kita grina, tetap menggegeh ibas Tuhan, tetap semangat, jangan Tuhan sekawal. Nari-nari serasa lalu, ia tetap setia dengan kita. Selamat hari.